छात्रों और प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है वीके एजू मीडिया में। सबका नमस्कार। आज हम अनुताप कहानी का अगला भाग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने अनुताप लघु कथा के कुछ भाग पढ़े हैं। याद करते हैं ना? कैसे हैं आप लोग? सकुशल है ना? ठीक है, याद करते हैं ना आप लोग? पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कहा? कुछ दिन हो गए हैं तो भी हम देखेंगे, ठीक है। इस कहानी का पहला भाग इस प्रकार था कि असलम के दोनों गुर्दों में खराबी होने के कारण वो मर गया है। यात्री को ये खबर मिला, उसे शौक सा लगा। नए रिक्शे वाले से असलम के बारे में जानकारी मिला कि वो पेशाब बंद होकर अस्पताल लाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। यह यात्री के लिए ഷോക്ക് सा लगा। റിക്ഷക്കാരനായ അസ്ലം സാധാരണയായിട്ട് യാത്രക്കാരനെ തൻ്റെ റിക്ഷയിലാണ് ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഓർക്കുമല്ലോ. പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാത്തപ്പോൾ പുതിയ റിക്ഷക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗേ മരണപ്പെട്ട വിവരമാണ് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞത്. क्या हम इस कहानी का आगे भाग देखेंगे? तैयार है ना? ठीक है, पहले हम इस कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे। स्क्रीन पर देखो और पढ़ो। आगे वो कुछ नहीं सुन सका। एक सन्नाटे ने उसे अपने आगोश में ले लिया। कल की घटना उसकी आंखों के आगे सजीव हो उठी। रिक्शा नटराज टाकीज पार कर बड़े डाकखाने की ओर जा रहा था। रिक्शा चलाते हुए असलम धीरे धीरे कराह रहा था। बीच बीच में एक हाथ से पेट पकड़ लेता था। सामने डाक बंगले तक चढ़ाई ही चढ़ाई थी। एक बारगी उसकी इच्छा हुई थी कि रिक्शे से उतर जाए। अगले ही क्षण उसने खुद को समझाया था, रोज़ का मामला है, कब तक उतरता रहेगा। ये लोग नाटक भी खूब कर लेते हैं, इनके साथ हमदर्दी जताना बेवकूफ़ी होगी। अनाप शनाप पैसे मांगते हैं, कुछ कहो तो सरेआम इज्जत उतारने पर आमादा हो जाते हैं। असलम रिक्शे से उतर पड़ा था। दाहिना हाथ गद्दी पर जमा कर चढ़ाई पर रिक्शा खींच रहा था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। गंजे सिर पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें दिखाई देने लगी थी। ठीक है, पढ़ा है ना ये भाग? समझ लिया क्या? अच्छा, हम देखेंगे। नए रिक्शे वाले से असलम की मृत्यु के बारे में सुनकर उनको बड़ा दुख हुआ। एक सन्नाटे ने उसको आगोश में ले लिया। इस दृश्य को ऐसा कहते हैं, एक सन्नाटे ने। सन्नाटा माने सन्नाटा, निशब्दता। एक सन्नाटे ने उसे अपने आगोश में ले लिया। आगोश में लेना माने एम्ब्रेस, आलिंगन ചെയ്യുക. आगोश में लेना, आलिंगनम ചെയ്യുക. एक सन्नाटे ने उसे आगोश में ले लिया। कल जो घटना हुई थी उसके बारे में वे याद करने लगे।
ഇന്നലത്തെ സംഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ സജീവമായ ഒരു ചിത്രമായിട്ട് അവശേഷിച്ചു. എന്തായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ സംഭവം? അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ്. तो इस कहानी का अगला भाग एक फ्लैशबैक जैसा है. पिछले दिन क्या हुआ था? അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ്. ഇന്നലത്തെ ആ സംഭവമാണ് ഈ കഥയിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. റിക്ഷ നടരാജ് ടാക്കീസ് പാർ കർക്കെ ബഡേ ഡാക്കാനെ കി ഓർ ജാ രഹാ ഥാ. അപ്പോൾ വണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഓർമ്മകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ നടരാജ് ടാക്കീസ് കഴിഞ്ഞ് ബഡേ ഡാഖാന ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക്, ഇന്നലത്തെ ആ സംഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വണ്ടി സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുതിയ റിക്ഷക്കാരൻ്റെ വണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. റിക്ഷ ചലാത്തെ ഹുവേ അസ്ലം ധീരെ ധീരെ കരാഹ് രഹാ ഥാ. റിക്ഷ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് അസ്ലം കരാഹ്ന മനെ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വയ്യായികയിലുള്ള ആ ശബ്ദം, അതിനാണ് കരാഹ്ന എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം റിക്ഷ ഓടിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. बीच बीच में एक हाथ से वो अपना पेट पकड़ लेता था. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ട് തൻ്റെ വയറിങ്ങനെ ശക്തിയായി പിടിക്കുകയാണ്. कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर उसे महसूस हुआ होगा. उसके बारे में याद करते हैं वे. सामने डाक बंगले तक चढ़ाई ही चढ़ाई थी. डाक बंगला माने रेस्ट हाउस. वहाँ तक चढ़ाई ही चढ़ाई थी. चढ़ाई माने കയറ്റം. चढ़ाई ही चढ़ाई थी. കയറ്റം തന്നെയായിരുന്നു. यहाँ पैर से चलाने वाला रिक्शा चढ़ाई पर चलाना बहुत मुश्किल की बात है ना. കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ റിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കയറ്റത്തിൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്, അത് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത്. उसके बारे में वे याद करते हैं. അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ लेखकन. एक बार की उसकी इच्छा हुई कि रिक्शे से उतर जाए. जल्दी उसके मन में ऐसी एक इच्छा हुई. അപ്പോൾ ഈ പ്രയാസം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി. റിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലോ, റിക്ഷേസെ ഉത്തർ ജായേ. അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ തോന്നാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രയാസം കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലോ. ഉസി പ്രകാർ ഉസ്കെ मन में ऐसी एक इच्छा हुई कि रिक्शे से उतर जाए. लेकिन क्या हुआ? പക്ഷേ എന്തുണ്ടായി? अगले ही क्षण उसने खुद को समझाया. അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ സ്വയം खुद को समझाया. स्वयं, खुद माने स्वयं, समझाया. क्या समझाया? रोज़ का मामला है. रोज़ का मामला है. एक या दो दिन की बात नहीं है. ഒരു ദിവസമോ 2 ദിവസമോ പോകേണ്ട സംഭവമല്ല. സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിന് സ്വയം മറ്റൊരു തോന്നലുണ്ടാവുന്നത്. റോസ് കാ മാമല ഹേ. എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള പ്രശ്നമാണ്. കബ് തക് ഉത്തർത്താ രഹേഗ. എത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും? അപ്പോൾ ആദ്യം ഇറങ്ങിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ സ്വയം തൻ്റെ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്, എല്ലാ ദിവസവും പോകേണ്ടതല്ലേ, എപ്പോൾ വരെ ഇറങ്ങും. കബ് തക് ഉത്തർത്താ രഹേഗ. ഐസാ ഏക് വിചാർ ഉസ്കെ മൻ മേ ഹോത്താ ഹേ. ठीक है. ഇത് മാത്രമല്ല, ये लोग खूब नाटक भी कर लेते हैं. कुछ लोग ऐसा होता है, उसके बारे में वे सोचते हैं. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്, അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾ, അസുഖമാണെന്ന് അഭിനയിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ നിന്നും നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ समाज में ऐसे लोग हैं, दूसरों को धोखा देने के लिए
ऐसा काम करते हैं। तो उसके मन में ऐसा एक विचार उत्पन्न हुआ कि ये लोग नाटक करने वाले हैं, नाटक करने वाले हैं। इसके साथ हमदर्दी जताना बेवकूफ़ी होती है। हमदर्दी, सहानुभूति। हमदर्दी माने क्या है? सहानुभूति। और एक शब्द है बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी क्या है? വിഡ്ഢിത്തം, ഫൂളിഷ്നെസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് സഹാനുഭൂതി കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണ്. इस प्रकार वे सोचते हैं. और क्या हुआ? പിന്നീട് എന്തുണ്ടായി? रिक्शे वालों के बारे में उसके मन में ऐसा विचार होता है कि वे अनाप शनाप पैसे मांगते हैं. अनाप शनाप, വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ पैसे मांगते हैं, पैसा वसूलाക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ऐसे बहुत सारे लोगों से वे परिचित होगा शायद, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ റിക്ഷക്കാരനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. कि ये लोग नाटक करने वाले हैं, अनाप शनाप पैसे मांगने वाले हैं. इतना ही नहीं, कुछ कहो तो सरेआम इज्जत उतारने पर आमादा हो जाते हैं. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ, कुछ कहो तो सरेआम, खुलकर, खुलकर തുറന്ന് പറയാണ്, खुलकर. इज्जत उतारने पर आमादा हो जाते हैं. इज्जत उतारना माने നമ്മൾ അഭിമാനം ഇല്ലാതാക്കുക, അഭിമാനക്ഷതം ഉണ്ടാക്കുക എന്നർത്ഥം. ആമാദ ഹോ ജാത്തെ ഹെ മാനെ വേ, അതിനുവേണ്ടി അവർ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ रिक्शे वाले ऐसे होते हैं जो अनाप शनाप पैसे मांगते हैं. ആവശ്യമില്ലാതെ പൈസ വാങ്ങുന്നു. നമ്മളുടെ നമുക്ക് അഭിമാനക്ഷതം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നു, അവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു. ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലോ എന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചൊരിക്കൽ, പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വെറുതെ പൈസ വസൂലാക്കുന്ന ആളുകളാണ്. മാത്രമല്ല നാടകം കളിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ അഭിമാനമില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളും കൂടെയാണ്. तो हम लोगों ने बताया कि असलम बड़ी कठिनाई से रिक्शा चलाता है. इस चढ़ाई में असलम रिक्शे से उतर पड़ा था. दाहिना हाथ गद्दी पर जमा कर रिक्शा खींच रहा था. वलत गई. गद्दी मैंने सीट, गद्दी जो बैठने का जगह, गद्दी, गद्दी पर जमा कर, ആ സീറ്റിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് റിക്ഷ खींच रहा था. റിക്ഷ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. वो रिक्शा पैर से चला नहीं सकता था. കാലുകൊണ്ട് റിക്ഷ ചവിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത്രയും അവശനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. वो बुरी तरह हाँफ रहा था. हाँफना किदकुക. गंजे सिर पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें दिखाई देने लगे. ആ കഷണ്ടിയായ തലയിൽ വിയർപ്പിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ തുള്ളികൾ കാണപ്പെടാൻ. वो बहुत परेशान था, बहुत कठिनाई से वो आगे चल रहा था. तो कल जो घटना हुई थी उसके बारे में नए रिक्शे वाले के रिक्शे में बैठकर वे याद करने लगे. ठीक है, अब हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे. स्क्रीन पर देखो और पढ़ो. किसी कार के हॉर्न से चौंक कर वो वर्तमान में आ गया. रिक्शा तेज़ी से नटराज से डाक बंगले वाली चढ़ाई की ओर बढ़ रहा था. रुको,
एकाएक उसने रिक्शे वाले से कहा और रिक्शे के धीरे होते ही उतर पड़ा। रिक्शे वाला बहुत मजबूत कद का ढीका था। उसके लिए यह चढ़ाई कोई खास मायने नहीं रखती थी। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो किसी अपराधी की भांति सिर झुकाए रिक्शे के साथ साथ चल रहा था। ठीक है, पढ़ा है ना इस कहानी का अंतिम भाग। हम देखेंगे। किसी कार के हॉर्न से वो चौंक कर वर्तमान में आ गया। ये सब वे യാദോ में खो गए थे. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മകളിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. उसी समय किसी कार के हॉर्न से वे चौंक कर वे वर्तमान में आ गया. അതിനിടക്കാണ് ഒരു കാറിൻ്റെ ഹോൺ ശബ്ദം കേട്ട് അദ്ദേഹം ഞെട്ടിയിട്ട് വർത്തമാൻ മേ ആ ഗയ. വർത്തമാൻ മേ ആ ഗയ. ഇപ്പം അദ്ദേഹം വർത്തമാനകാലത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇത്രയും സമയം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഓർമ്മയിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു കാറിൻ്റെ ഹോൺ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതും അദ്ദേഹം വർത്തമാനകാലത്തിലേക്ക് വരുന്നതും. समय क्या हो रहा था? रिक्शा तेजी से डाक बंगले की ओर जा रहा था. रिक्शा तेजी से डाक बंगले की ओर जा रहा था. വളരെ വേഗത്തിൽ तेजी से तेजी. रुको. उसने आवाज उठाया. പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിർത്തൂ. ये रिक्शा तो डाक बंगले की चढ़ाई की ओर जा रहा था. उस समय उसने कहा रुको. एकाएक उसने रिक्शे वाले से कहा. പെട്ടെന്ന്. एकाएक. एकाएक अचानक. एकाएक शब्द का अर्थ है अचानक, പെട്ടെന്ന് തന്നെ, ആകസ്മികമായിട്ട്. रिक्शे वाले से क्या कहा? रुको. നിർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. रिक्शे वाला बहुत मजबूत कद का ढीका था. मजबूत, स्ट्रॉन्ग. नया रिक्शा वाला मजबूत, स्ट्रॉन्ग. कद का ढीका था. कद का ढी हेल्ത്തി, നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ്. മസ്ബൂത്ത് കത് കാ ढीका था. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു പുതിയ റിക്ഷക്കാരൻ. असलम जैसा नहीं था. असलम तो बहुत कमज़ोर था. उसके गुर्दों में खराबी थी. वो बीमार था. ठीक है ना. लेकिन आज नया रिक्शा वाला कैसा था? नया रिक्शा वाला मजबूत कद का ढीका था. उसके लिए यह चढ़ाई कोई खास मायना नहीं रखती थी. ഈ പുതിയ റിക്ഷക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കയറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് कोई खास मायना नहीं रखती थी. യാതൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരർത്ഥമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ യാതൊരു പ്രത്യേകതയുമില്ല. സാധാരണ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കയറ്റവും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കയറ്റിപ്പോകാൻ കഴിയും. കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ ആരോഗ്യവാനാണ്, യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. है ना. एक नए रिक्शे वाले के रिक्शे में यात्री चल रहे थे. यात्री ने क्या कहा? रुको. ऐसा कहा. निल्कू, निर्तू എന്ന് പറഞ്ഞു. उसने हैरानी से उसकी ओर देखा. हैरानी से, വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി. എന്താണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി യാത്രക്കാരനെ നോക്കി. वो किसी अपराधी की भांति सिर झुकाए रिक्शे के साथ साथ चल रहा था. ഒരു അപരാധിയെ പോലെ അദ്ദേഹം റിക്ഷയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി ആ റിക്ഷയുടെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. यही है कहानी. पिछले दिन उसने जो नहीं किया था, ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിലുള്ള ആ പശ്ചാത്താപം കാരണം, അതിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, एक प्रतिक्रिया के रूप, पश्चाताप से उत्पन्न प्रतिक्रिया के रूप में उसने आज क्या किया? वे रिक्शे से उतरकर रिक्शे के साथ साथ चलने लगे. यही है कहानी. तो
कभी कभी हमें गलतियां होती हैं, इन गलतियों का पश्चाताप हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। उस समय हम उसकी प्रतिक्रिया में जो कार्य करते हैं वही अनुताप के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम इस भाग के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या हम प्रश्न देखेंगे? ठीक है ना? सब तैयार है ना? हम प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, देखो और पढ़ो। यात्री को किसने आगोश में ले लिया? यात्री को किसने आगोश में ले लिया? हम आसानी से इसका उत्तर कर सकते हैं। एक सन्नाटे ने यात्री को आगोश में ले लिया। और अगला प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, देखो और पढ़ो। रिक्शा चलाते हुए असलम क्या कर रहा था? रिक्शा चलाते हुए असलम क्या कर रहा था? ठीक है। और अगला प्रश्न देखो और पढ़ो। यात्री कैसे वर्तमान में आ गया? यात्री कैसे वर्तमान में आ गया? अगला प्रश्न देखो और पढ़ो। नया रिक्शा वाला कैसा आदमी था? नया रिक्शा वाला कैसा आदमी था? और एक प्रश्न भी देखो और पढ़ो। यात्री क्यों रिक्शे से उतरकर अपराधी की बांधी रिक्शे के साथ साथ चल रहा था? यात्री क्यों रिक्शे से उतरकर अपराधी की भांति रिक्शे के साथ साथ चल रहा था? इन प्रश्नों का उत्तर तुम लोग अपने नोट पुस्तिका में लिख सकते हैं और अपने अध्यापकों को दिखा सकते हैं। कोई शंका है तो अपने अध्यापकों से पूछ सकते हैं। बाकी प्रश्नों के साथ अगले एक वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।